Ops. Magluto data og fried chicken na walay harina. Kanang sigurado gyud ka nga manuot ang lasa sa laman sa imong fried chicken mga kasando. Ug mao ni unang proseso mga kasando. Ato nang ibutang ang atong manok ug mga lamas mga kasando. Sibuyas, ahos, sibuyas dahonan, laurel ug paminta. Kay mao ni makatanggal sa langsa sa manok ug makahatag og aroma. Kanang makapahumot sa atong manok nga lutoon unya ba nga pritohon. Ug nagbutang dai putag asin mga kasando. Kay mao ra gyud pud nay makapalasa pug dugang mga kasando. Ug nibutang pud tag toyo mga kasando kay mao pud nay makapadugang sa nindot sa color sa atong piniritong manok unya ba. Ug nibutang dai pud tag liquid seasoning mga kasando kay mao ra gyud nay makahatag og kahumot ug kalami sa atong pinirito unya ba. Ug nibutang dai pud tag gini sa mix yarog di na pud nimo lamin ni atong piniritong manok mga kasando nga daghan na gyud pamutang. Ug aning dapita mga kasando ato ra gyud ni siyang pabukawon hantod mahumok siya mga 35 minutes siguro mga kasando. Ug mao na ni mga kasando niabot na ang oras nga pwede na siya paghaonon. Tanawa ang color mga kasando, di ba? 13 nindota. Ug naabot mo sa pagtanaw ng video ha. Daghang kayong salamat sa inyong suporta. Ug shout out sa inyo ha. Ug comment lang sa ubos kung asa mong dapita kay para mahibalan po nato kung asa ninabot ning video ha. Ug daghang salamat sa inyong suporta. Ug aning dapita mga kasando nahuman na magyud ta paghaon sa atong manok. Ato na pud ning pagapritohon. Ug aning dapita kay init man atong mantika ato na ni siyang pagapritohon mga kasando. Ug magamping ta mga kasando kay magpisik-pisik yun ang mantika ani magputok-putok ba. Ug maong magamping ka kay sakit na ba kung mapasok ka. Pagkahuman ni maglunod ang mga manok mga kasando imo ra ning pagabantayan nga dili mapagod o masunog ang panit mga kasando kay mao gyud na hinungdan nga mapait ning atong pinirito. Ug imo ra ning pagabalim-balihon mga kasando hantod maluto na or makuha na ang imong gusto nga color sa imong pinirito ba. Kanang makita na nimo nga golden brown na siya ba nga pwede na gyud siya paghaonon ba. Ug shout out guys sa akong 65k followers. Daghang kayong salamat sa inyong suporta. Ug sa tanang viewers, daghang kayong salamat sa inyong suporta and sharer. Thank you. Ug aning dapita mga kasando ato nang paghaonon kay golden brown na gyud siya mga kasando. Ug tanawa ra man ninyo nindot na kayo color mga kasando. Makalaway na pud ba. Ug mao ra ni mga kasando, daghang kayong salamat sa inyong suporta ug sa pagtanaw ning video ha. Thank you mga kasando. Bye bye.